Hey everybody. It's time to do a little restore. I got a few minutes before I have to start work. I was a little lazy this morning, so Le professeur. I didn't start I should have started the next French testing out of whatever the lesson we were doing. I should have started that earlier today, but I didn't. So I'm just going to make a quick video to keep me in the habit of posting and versus and then hopefully later today I'll do the actual lesson that I wanted to do. I am studying in England. How do you say no? No. Non. Espagne. Italie. Il habite à Berlin. He lives in Berlin. Marie lives in Italy. Marie habite en Italie. Une université française. French University. You are studying with Duo. Yes, I am. Tu étudies avec Duo. J'étudie. Tu travailles Tu travailles. Tu étudies avec Duo. Tu étudies Avec Duo. Oh, wrong étudier. Non, merci. Non, merci. Tu travailles à Berlin. Il habite à Berlin. Une université française. Une université américaine. Une université américaine. There we are. Are you in England? Tu es en anglais? Tu étudies avec Duo. Sorry, there's a truck going by. I can't hear what it says. Tu étudies avec Duo. Let's see. Tu étudies Étudie. avec Duo. Duo. Cool. So you can see that I've cheated here. I really don't have a 19-day streak. I didn't do anything over the weekend. I potted a bunch of plants over the weekend and cleaned my house, so I think that was time well spent. L'œuf. Loaf of bread. œuf. œuf. Anglais. Aéroport. S. Voiture. Voiture. Are you cooking fruit? Tu cuisine des fruits? Fruit? J'aime les pommes. J'aime les pommes. I like fruit. Apples, shit. Are you making coffee? Tu prépare. prépares le café. Tu prépares le dîner. You are making dinner. They are making lunch. Il prépare. prépare le déjeuner. Tu cuisines des fruits Tu cuisines des fruits. Are you cooking fruit?
You cook a lot. I don't cook at all. I don't even have a stove. Tu Tu cuisines cuisines beaucoup. beaucoup. Il prépare le déjeuner. Il prépare le déjeuner. Nous prenons le petit déjeuner. Nous prenons le petit déjeuner. Nous prenons un thé. Thé. Marie prépare le déjeuner. Marie prépare le déjeuner. Prépare. Il prépare. J'aime les pommes. J'aime les pommes. Elle Oh, there's an S on the end. Interesting. J'aime les pommes. I like apples. Le repas. Travel. If I remember correctly, I had trouble with this travel one. It was a long lesson. Took several videos. Maybe not. De. Non. Nous. Bonjour. 1. Le vol est en retard. Le vol est en retard. Canada, là. Oh, tard. Vous venez d'Italie? Do you come from Italy? How are you, Mr. DuPont? Comment? Comment allez-vous, Allez-vous? Monsieur Dupont. Vous voyagez beaucoup? Vous voyagez beaucoup? Vous voyagez beaucoup? Beaucoup. How are you, miss? Comment? Comment allez-vous, Allez-vous? mademoiselle? Madame. Madame, vous êtes en retard. Vous. Vous. Madame, vous êtes en retard. Madame, vous êtes en retard. Retard. Vous êtes en. That was hard Allez-vous for en me to hear. Afrique? Allez-vous en Afrique? What? De rien, monsieur. De rien, monsieur. Bonjour. Mademoiselle. Mademoiselle. I would like a coffee. Café. With a little bit of milk. Vous voyagez avec votre ami Marie? Madame, vous êtes en retard. Madame,
Vous êtes en retard. Vous venez du Brésil? Do you come from Canada? Vous venez du Canada? Okay. I think it was just those three that I needed to restore. Yeah, I guess they'll only ever give you 3 at a time. So that's legit. Thank you so much for joining me. I hope you learned something, and I will either see you later today or tomorrow. Have a good day. Bye.